अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग का आज का दिन बहुत अच्छा बेहतर गया हो। हालांकि जिस हालात में अभी हम लोग रह रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई भी इंसान अच्छी तवज्जो दे के अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है, क्योंकि थोड़े से भी जो लोग इंसानियत रखते हैं और सेंसिटिव हैं आज के माहौल में, उनके लिए ये है मुमकिन नहीं कि वो सारी चीज़ बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में पेशेंस रखना, अपने आप को कंट्रोल करके दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना, ताकि उनकी मदद हो सके जो अभी आउट ऑफ मतलब कंट्रोल, टेंशन कंट्रोल करने के बाहर हो चुके हैं। मैंने कुछ इस्लाम और रमज़ान के बारे में बातें की और ये बताया सबसे अहमियत वाली चीज़ की है, इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ टीचिंग ऑफ लाइफ एंड इट इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए है। जो भी इंसानियत में जीना चाहते हैं, जो भी ह्यूमैनिटी को अहमियत देते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़े हैं, चाहे वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके जुड़े हों या बेशक मोमिन कहला के जुड़े हों। तो इस्लाम का मैंने बताया था कि 5 पिलर है। 5 पिलर में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होती है वो कलमा होती है, यानी शहादा होती है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई और पूजा के लायक या वंदना के लायक या किसी भी तरह की प्रीचिंग के लायक नहीं है। कोई भी स्कल्पचर उसकी जगह नौज़ुबिल्लाह नहीं ले सकता। वो हर जगह है मौजूद, बट उसको महसूस करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें किसी स्कल्पचर की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपको जब पेन होता है तो पेन आप सिर्फ महसूस करते हैं, उसे आप दिखा नहीं सकते। लेकिन एक डॉक्टर जो अच्छा होता है वो समझ जाता है कि आपकी तकलीफ़ के दर्द को देख के वो समझ जाता है कि आपको पेन हो रहा है। उसी तरह से हर इंसान जो कि एक अच्छा डॉक्टर है वो पहचान सकता है कि उसके इस्लाम में विदाउट स्कल्पचर अल्लाह मौजूद है। तो और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस्लाम में शहादा के साथ है, दैट इज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं। और ये मानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शहादा में अल्लाह को एक मानना है। ये जो 2 चीज़ मानते हैं वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें काउंट होते हैं। फिर मैंने नमाज का जिक्र किया था कि नमाज 3 हिस्से में बटे होते हैं। पहला होता है फ़र्ज़, दूसरा होता है सुन्नत, तीसरा होता है निफिल। फ़र्ज़ की अहमियत इतनी ज़्यादा है जितना कि ये आप सोचिए, नमाज को सेकंड पिलर माना गया है, तो नमाज में फ़र्ज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप उसको बेसलेसली विदाउट एनी रीज़न उसे चुपचाप से नज़रअंदाज करें। हाँ, इस्लाम में हर तरह से आपको सहूलियत दी हुई है। अगर आप बीमार हैं, किसी रीज़न्स की वजह से आपको तकलीफ़ है या कुछ है, तो वहाँ पे अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के लिए कज़ा का भी इंतज़ाम किया है कि अगर आपकी किसी वजह से नुकसान हो जाए नमाज, तो फ़र्ज़ कज़ा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्ज़ कज़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ अल्लाह के लिए है। उसमें अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे मेरे से गाफलत में जाएं और मैं उन्हें सज़ा दूं, इसलिए उन्होंने फ़र्ज़ में कज़ा का एक कंडीशन रखा है, जहाँ की सुन्नत और निफिल में कोई कज़ा नहीं है। सुन्नत हम वो नमाज को बोलते हैं जो हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने हमें सिखाई और उनके तरीक़ों पे चलने की बात को सुन्नत कहते हैं। लेकिन आजकल के लोगों में ज़्यादातर 90% लोगों में देखा जाता है कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के वो उठ जाते हैं और सुन्नत को नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरा बस इतना ही इल्तिजा है कि आप सुन्नतों को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी अहमियत आप हश्र के मैदान के दिन आप चाहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ा के लिए हाथ उठाएं, तो उतनी ही ज़्यादा आपको उनकी सुन्नतों पे अहमियत देने की ज़रूरत है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नौज़ुबिल्लाह मैं सुन्नतों पे नहीं करूं और फिर भी मेरे हजूर, बेशक वो आपके लिए भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं है उनकी नेमतों की, उनकी मोहब्बत की।
لیکن پھر بھی ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم اپنے سنتوں کو پوری طرح سے ادائیگی کو امپورٹنس دیں اور ہر ایک سنت کو امپورٹنٹلی کریں اپنے لائف. میں یہاں پہ ایک بات جوڑنا چاہوں گی، کیونکہ جب بات ہو رہی ہے سنتوں اور فرض کی، تو کافی لوگوں میں یہ باتیں ہیں کہ حجاب بولیں یا پردہ بولیں یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اور یہ حکم الہی نہیں ہے. تو اس پہ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو شاید پڑھا تو ہے پر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جو چیز ہم پہ فرض ہے وہ چیز کو اگر ہم اپنے سہولیت کے حساب سے اسے فرض سے سنت اور سنت سے آگے کرتے اور لوگوں کو یہی بتائیں تو یہ غلط ہوگا، اور اپنے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، اسلام کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی. تو جو 5 پیلرز کی بات ہوتی ہے وہ 5 پیلرز ہمارے پیلرز ہیں. دیٹ از ناٹ کمپلیٹ تھنگ. وہ ابتدا ہے، وہ انتہا نہیں ہے، وہ اسٹارٹنگ انیشیل ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو 5 پیلرز ہیں یہ سارے ہمارے انیشیل ریکوائرمنٹس ہیں، جبکہ جتنے بھی جو قوم کے لوگ ہیں، دوسرے قوم کے لوگ ہیں، وہ اسی بات کو لے کے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں فرض نہیں. فرض کیسے نہیں ہے؟ قرآن میں بضابطے ذکر ہے کہ عورتوں کو کہو کہ جب وہ باہر نکلیں تو وہ پردہ کریں تاکہ غیر محرم انہیں نہ دیکھیں، اور تم بھی اپنی نظریں مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں تاکہ وہ دوسری عورتوں کو نہ دیکھ سکیں. تو اتنا یہ دونوں ہی چیز بضابطے قرآن میں لکھا ہے. تو ان دو چیز سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں پہ پردہ فرض ہے، ساتھ ہی ساتھ مردوں پہ ان کی نگاہ نیچی رکھنا اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا فرض ہے. نگاہ نیچے اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ دوسری عورت سے نظر نہ ملائیں. تو یہاں پہ ایک اور چیز میں جوڑنا چاہوں گی کہ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کوئی بھی طرح کی سوشل میڈیا کو جب آپریٹ کرتے ہیں تو ہر طرح کے ایڈورٹیزمنٹ اور بہت سارے ایسے چیز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے، اس کا بھی حساب ہے. کیونکہ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جا رہی ہیں، اور اس سے بھی آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے. آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے بات کیجئے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کے اسے ختم کیجئے. یہ ٹک ٹاک ہو یا کسی بھی طرح کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ اپنے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو پبلسٹی میں لانے کے لیے ہر طرح کی نمائش کر رہے ہیں، ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو غلط ہیں، ان سے بھی آپ کو پرہیز کی کرنی ہے. فرض کی بات کریں تو فرض میں صرف یہ 5 باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی پیلرز ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد کے علاوہ قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری ہمارے لیے ہدایت اور فرض کے طور پہ ہیں. جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری ہمارے لیے ہدایت اور سنتوں کے طور پہ ہیں. تو جو قرآن میں ہے وہ ساری باتیں ہمارے لیے فرض ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے عالم اور علماء لوگ بھی آگے آ کے یہ ساری باتیں لوگوں کے بیچ میں رکھیں. اور میں ہمیشہ بولتی ہوں اپنے خطبے کے بیچ میں آپ عورتوں کے حقوق کے بارے میں خاص طور سے بیان کریں، کیونکہ اسلام واحد ایک ریلیجن ہے جس نے اس وقت میں جب کسی بھی طرح کی کہیں پہ بھی عورتوں کے لیے کوئی بھی طرح کی فیسلٹی نہیں تھی اور کوئی بھی طرح کی آزادی نہیں تھی، اس وقت میں اسلام نے عورتوں کو بہت ہی سارے حقوق دیے، بہت زیادہ عزت دی، بہت سارا ساتھ میں چلنے کا، ساتھ میں کر گزرنے کا ہر ایک چیز کا مرتبہ دیا. ہاں
وہ فزیکلی کام کم انہیں دیتے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پہ ایون جو لیڈیز ہوتی تھیں وہ میدان میں برابری سے لڑائی کے لیے اترتی تھیں، اور نرسنگ کا کام پورا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو گھر میں جس طرح سے آپ اپنی سہولیت کے حساب سے، اپنی چوائس کے حساب سے اپنے کام بانٹتے ہیں، اسی طرح سے ہوتا تھا. اس لیے نہیں کیونکہ آپ عورت ہیں، تو جو چیز انہیں پسند ہوتی تھی وہ کرتی تھیں. اور بہت ساری ایسی مثال رہی ہیں عورتیں، آج نہیں بہت پہلے زمانے میں. آج تو اتنا وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں جب کوئی بھی وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں ہوتی تھی، تب بھی ہماری عورتوں نے، ہماری لیڈیز نے، چاہے وہ مسلم طبقے کی ہوں چاہے کسی اور طبقے کی بھی ہوں، انہوں نے کافی کچھ کیا ہے اور کافی کچھ لوہا منگوایا ہے. اینی وے، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بھی امپورٹنس رکھتی ہیں، اور میں نے اس کو اس لیے جوڑا کیونکہ اسلام کی باتوں ہیں جہاں پہ ہو رہی ہیں، جہاں پہ اسلام کی 5 پیلرز کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ فرض اور سنت کو علیحدہ کرنا بہت ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، اسلام میں یہ بات ہے، وہ بات ہے، ارے وہ تو بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے، بنا اس کے آپ اسلام میں داخل نہیں ہو. آپ پہ وہ اس طرح کی فرض ہیں. اس میں بھی دیکھو 5 پلر میں جو ہمارا حج کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کے لیے ایک یہ دی گئی ہے، ایک اسپیس دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے ہر طرح سے ہمیں ہے نا بہت سہولیت پیش کی ہے. سہولیت اس لیے پیش کی ہے کہ میرے بندے ہر حال میں میرے پاس لوٹیں اور مجھ سے پناہ مانیں، اور میں انہیں معاف کرنے والا ہوں. انہوں نے پہلا اپنا نام ہی رحمان اور رحیم رکھا ہے، تو میں معاف کرنے والا، میں محبت دینے والا ہوں. تو بے شک میں اس ساری چیزوں کو کروں گا، لیکن اس کا ہم فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اس سے غلط اپنی کاموں کو انجام نہ دیں، بس اس پہ پرہیزگاری کریں. اینی وے، بیک ٹو the things. میں فالو رکھیں. تیسرا جو مین امپورٹنٹ پیلر ہے دیٹ از زکوٰۃ، جس کے بارے میں ہم نے کل بہت ہی اچھے سے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ بہت لوگ ایسا مطلب ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت میں لوگ اپنے بچوں کے اوپر زکوٰۃ خرچہ کریں گے. تو ہم لوگ اس دور میں چل رہے ہیں. یہ کیسے میں نے کہا، کیوں کہا، اس چیز کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا تھا کل کہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا جہاں پہ بادشاہ اور پیغمبر دین اور خلافت کے ہمارے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مطلب اتنی زیادہ سنسیئرٹی سے ہر ایک چیز کی حساب کتاب رکھتے تھے. آج کے زمانے میں ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے میں بھی کپڑا بنا دیتے ہیں، بقرعید میں بھی کپڑا بنا دیتے ہیں، آئے دن کے اسکول کے ڈریس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کاؤنٹلیس ہم لوگ کر رہے ہیں. اور پھر لاسٹ میں جا کے ہم کیا بول دیتے ہیں کہ میرے پاس تو آمدنی بچی نہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں بھی زکوٰۃ میں جا رہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے بچوں کو پہنایا ہوا، آپ کے بچوں کے اوپر کھلایا ہوا یا اپنے گھر میں خرچہ کیا ہوا چیز زکوٰۃ میں نہ کاؤنٹ ہو، تو جو آپ سالانہ نکالتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو آپ ہر مہینے آپ کے پاس، چاہے وہ 5 روپے آئے چاہے وہ 5 لاکھ روپے آئے، کوشش کریں کہ اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ کے نام پہ علیحدہ کر دیں. اگر وہ زکوٰۃ میں نہیں بھی ہوا تو اللہ کی رضا سے اس کے نعمتوں سے آپ کے گھر میں برکت ہی آئے گی. انشاءاللہ کبھی کوئی طرح کی تکلیف نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی. تو اس کا دو ایگزامپل میں نے دیا تھا. ایک تو میں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اتنے بڑے پیغمبر دین رہے ہیں، جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ چاہنے والوں میں سے اللہ کے قریب پایا جاتا ہے، کیونکہ اس درود شریف جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ میرے نبی پہ درود شریف پڑھو، اس درود شریف میں بھی آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ جس طرح سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اسی طرح
हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब इतना बड़ा मुकाम है, फिर भी वो अपने खाने में, अपने खाने के वक्त में, अपने दस्तरखान पे हर बार एक फ़कीर, एक गुरबा, एक दोस्त को शामिल करते थे ताकि उनके खाने की हिसाब ना हो। तो जो पैगम्बर दीन अपने खाने की हिसाब रख रहे हैं, तो आजकल तो हम लोग कितनी सारी चीज़ें फ़जूल खर्ची कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दिया है, जिनका तो कोई मिसाल ही नहीं कर सकता आज के टाइम में। अगर उसकी 1% की हम लोग भी अपने गवर्नमेंट या किसी भी तरह के निज़ाम में शामिल कर लें, जो निज़ाम उन्होंने कायम किया था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, जो उन्होंने तरीक़ा अपना के अब इस्लाम को आगे बढ़ाया था, उसका 1% भी अगर हम लोग अपने गवर्नमेंट में, अपने निज़ाम में, अपने कंट्री में शामिल कर ले, तो मैं लिख के देती हूँ कि वो कंट्री सबसे ज़्यादा खुशहाल और आगे तरक्की करने वाली बनेगी। उन्होंने अपनी सारी दौलत को अपने गरीबों तकसीम कर दिया था, वक्फ कर दिया था, क्योंकि इतने बड़े वो समझिए कि बहुत बड़ी तिजारत वाले, बहुत ज़्यादा दौलतमंद इंसान, लेकिन जब उन्होंने खिलाफत का खिलाफत एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, सारे अपने अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तो और जो सैलरी उनके पास आती थी, वो सैलरी भी वो अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोड़ देते थे। और जो इतना सारे ऊँटों और इतने सारे के मालिक थे, वो एक एक चीज़, उनके घर के बच्चे एक एक चीज़ के लिए मतलब खाए ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नहीं कह सकती कि उनके बच्चे नौजुबिल्ला किसी भी चीज़ के लिए तकलीफ़ में रहें, क्योंकि ये तौहीन होगी उनके इस पूरे डोनेट करने के सिलसिले की तौहीन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिस्क में हमेशा ही इतना रहा कि उनके अहल व अयाल आराम से खाएँ। जब बात अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हो रही है, तो मैं उनके ख़ास तौर से उनके बच्चों के बारे में भी ये ज़िक्र आ गया, तो मैं उनके एक हदीस है, एक रवायत है, वो आपको बता दूं कि जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों फ़र्जंद तिजारत के लिए गए, और तिजारत से जब वापस अपने घर पे आ रहे थे, तो वहाँ के एक अमीर ने उनके पास आके बैतुल माल में कुछ पैसे रकम जमा करने के लिए उन्हें दिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप चाहें तो इससे तिजारत कर लें, और इससे जो नफ़ा हो वो आप रख लेना, और जो हो ये माल है उसे बैतुल माल में जमा कर देना। जी हाँ, जो वहाँ पे माल जमा किया जाता था सालाना, साल भर का, उसे बैतुल माल कहा जाता था। तो उन्होंने वैसे ही किया, उस से कुछ सामान खरीदे और उसे सेल करते हुए सारा कुछ लेके आ गए, और आने के बाद उन्होंने अपने वालिद को बोला कि ऐसे ऐसे है और ये आमदनी आई है। तो उनके वालिद यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बेटा, क्योंकि तुमने ये माल जो है बैतुल माल के इससे बनाई है, तो हक बनता है कि ये माल भी आप बैतुल माल में डालें। मैंने ये ज़िक्र यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में हम लोग सबको ही बैंक में अपना रकम रखते हैं, और कहीं ना कहीं बैंक उसका इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट पे हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप बैंक में रकम रखना ज़रूरी है, और उस इंटरेस्ट को आप बैंक को नहीं जाके बोल सकते कि हम इंटरेस्ट फ्री आपके पास रकम रखना चाहते हैं। तो वो आप बेहतर है कि वो सारा इंटरेस्ट जो आ रहा है उसका, चाहे 1200 रुपये आए, चाहे 12 लाख आए, उसे आप अपने बैतुल माल मतलब अपने ज़कात के रकम के साथ ऐड करके साल में निकाल दें। तो ज़कात के दो तरह के एक चीज़ हो गई जो हम अनजान हैं। ये तो हमें पता है सबको कि जो भी हमारे पास माल बचा है उसका 2.5% हमें निकालना है। ये भी हमें पता है कि जो सोना 7 तोले से ऊपर है तो उस पे हमें निकालना है, हीरे पे निकालना है, चांदी पे 1 किलो के ऊपर निकालना है, और इसी तरह से जिस तरह की भी जो भी सामान जो हमें महंगी है, और चाहे वो स्टोर में ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लैटिनम हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा धातु जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है और आपके साथ
पास हद से ज़्यादा है रकम आम क्वांटिटी में है, तो उस पे आपको ज़कात निकालना है। प्लस जो भी पैसा आपके है बैंक में बचा है साल भर के खर्च के बाद, चाहे वो 1 रुपये बचा हो, चाहे 1 करोड़ बचा हो, 1 अरब बचा हो, उस पे आपको 2.5% ज़कात निकालनी ही निकालनी है। इसके अलावा जो भी ज़मीन जिससे आपको हो उपज आ रही है, तो जो उपज आई उसकी जो प्रॉफिट हुई, जो बेनिफिट हुई, उस पे आपको निकालना है। जो हो ज़मीन खाली है, जो मकान खाली है, उस पे कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस मकान से आपको रेंट आ रहा हो उस रेंट के हिसाब से आपको 2.5% निकालना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ तो हमारे ऊपर जो हमें नोन है, लेकिन ये कुछ बातें हैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग बैंक में रखते हैं पैसा, उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जी नहीं, ये इंटरेस्ट हम पे हराम है, और इसका सबसे बेस्ट यूटिलाइज़ ये है कि इसे भी हम ज़कात के रूप में निकाल दें। क्योंकि जब मैंने ये बात बताई है बैंक के बारे में, तो डेफ़िनेटली आपके एक और क्वेश्चन आएंगे कि अब क्रिप्टो करेंसी है, चाहे इस तरह का, जो कि मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बता दिया है कि कोई भी हलाल रकम में ये नहीं जाएगी, इसकी काउंटिंग हलाल रकम में नहीं जाएगी। कोई भी तरह का जो इंटरेस्ट आप लेते हैं, कोई भी तरह का जो आप शेयर मार्केट्स में लगाते हैं, तो शेयर मार्केट और इंटरेस्ट और क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि शेयर मार्केट में आप जब चीज़ लगाते हैं तो आप इस तरह का चीज़ हो गया कि जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, आपकी हैसियत नहीं है कि आप बिज़नेस करें, तो आपने उसे अपने तरफ से रकम दे दिया और उसकी जो कमाई आई उसमें आपको उसकी कमाई का जो उसने प्रॉफिट उसको आया, उसका प्रॉफिट निकाल के उसने आपको दे दिया। तो ये हुआ शेयर मार्केट। तो इस तरह की रकम को आप फिर भी हलाल और जायज़ मान सकते हैं, जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कमाया हुआ रकम है। लेकिन जो चीज़ बिना किसी सोचे समझे तरीके से आपके बेनिफिट में ऐड हो रही है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हुआ या क्रिप्टोस की अचानक से है बढ़ती हुई चीज़ हुई, ये सब चीज़ आप पे हलाल नहीं है और जायज़ नहीं है। बहरहाल बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।